Friendsies, welcome back to my channel, ST Mix Vlog. Bago niyo ito simula, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, like, share, at comment. At pati, pwede po ba kayo magbigay ng comment? Ang gagawin po natin ay bato-bato pick. Kung sino po matalo, mapupunta siya sa floor. Wow, guys! Napaka ganda, di ba? Wow! Kasama kasi, Mami! Hello! Bato-bato pig, ang matalo, ilulubog sa floor. Floor. Ang mukha. Okay? Walang iyak, walang pigunan. Go! It's only a game. Go! Isang pick lang po. Oh no, 1 to 10. Okay, bato-bato pig. Bato-bato pig. Bato-bato pig. Okay, talo ka. Okay? Okay. Bato-bato pig. Okay, talo ka ulit. Okay, go. Bato-bato pig. Okay, talo. Okay, go. Revote. Yeah. Bato-bato pig. Bato-bato pig. Bato-bato pig. Okay. Okay, go. Hi. Okay, go. Bato-bato pig. Okay. So guys, kaming mag-isa maglulublog sa sarili na. Yeah. Okay. Bato-bato pig. Okay. Apa? Ay, ikaw. Talo ka nga pala. Okay. Bato-bato pig. Kung sino maraming talo, kakagating tenga. Okay. Ay, ikaw pala po mag-isa. Oh. Okay. Hi. Bagay ba sa amin? We are zombie. Go. Zombie na, boy? Bato-bato pig. Bato-bato pig. Bato-bato pig. Bato-bato pig. Okay. Ay, ikaw pala po mag-isa. Guys, Oh my gosh. hair namin, Lola. Oh my goodness. Para kaming tanga nito. Oh. Guys, hello. Bagay na bagay kay Jam. Bagay. Okay, ma'am. Pagkati sa tenga, hatalo. That's not even the game, guys. Di ba pag talo, lulublog dito? Nakakailan na ako, no? Okay. Bato-bato pig. Okay. Bato-bato pig. Bato-bato pig. Daya. Ano't daya, guys? Oh my God. Okay. Bato-bato pig. Oh my God. That means, magaling ako sa bato-bato pit, guys. Okay, last na to. Okay, one. ST Mix Vlog, subscribe! ST Mix Vlog. Please comment, share, and like. Okay, guys. YouTube, thank you sa lahat ng ads. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, guys. Go. This, last one to. Last Ha? round. Last one to. Guys, last round na to. Kasi masyado nang maputing-maputing yung mukha namin. Ha? 1, 2, 3, go. Bato, pick. Oh, ikaw naman. Ako lang mag-isa. Ay, tayo. Yun eh. Okay, guys. We're same. Okay, guys. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo sa mga kalokohan namin mag-ina. Thank you so much, guys. YouTube, thank you. Thank you sa lahat ng ads, sa lahat ng viewers. Thank you so much. Subscribe naman kayo, guys, kasi sayang yung in-effort namin. Oh, effort ba to? Oh, thank you, guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Keep safe, guys. Salamat.